नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलर थे आउ सर्वप्रथमे तो समस्त को मोर समस्त यूट्यूबर फैमिली मानू आज पवित्र ओडिया नववर्ष एवं पणा संक्रांति उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। तो जमीक मोर पूर्व वीडियो कही मोर रेडिएसन हबार था तेणु रेडिएसन हम ये भितर हम केबे हम जानी किंतु गले हॉस्पिटल गोटे हॉस्पिटल जी ओडिशा रे देखा जो कौन हॉस्पिटल जाई करूची रेडिएसन भल जमी हो सब जिन भल रही पार्थ से भावी कि रेडिएसन जाकि करी किंतु सब मनरे गोटे डर रही है सब देख आपमती जानते कि मोर कि ना कि सब प्रोब्लेम्स चली रही है माने किसी गोटे प्रोब्लेम्स जदि भल न हो पुणी थर गोटे प्रोब्लेम्स माने मु गोटे माने कन्स्टांटली वर्षे 1.5 वर्ष 2 वर्ष गोटे भल से रही पार ना गोटे वर्ष भितर प्रति मासक तो मोर जहाँ भी गोटे छोट मोट प्रोब्लेम्स बाहर जमीक मु हैदराबाद जाइए आसती मोर जॉइंट पेन करता कहूली बहुत जोर एबी बता कर भल होनी कौन पाई जाने आउ कष्ट भी हो माने लोअर बॉडी मोर ये लगुच बहुत कष्ट लगुच। तो आउ गोटे कथा हो कि जो एप्रिल मसटा हूँ मो बहुत माने खराब मस बोली मु भावे कहीं एप्रिल मस बहुत सारा रिजन्स मो सहित घटी थाए माने घटी अलरेडी आउ एथर भी घटी तेणु मुझे आपण से जिनसा सेयार करी कि एप्रिल मसटा माने बहुत कष्ट देती एप्रिल मसटा माने भावीदे मोर डर लगुच कि आग वर्ष पुणी एप्रिल वर्ष पुणी किसी असुविधा हम कि मैंने कौन हम ना यही सब जिन मन भावी ना बहुत डर लगे कौन होता ना फास्ट एप्रिल मस 2023 कथा कहूँ जोटि मोर कैंसर माने माने ऑलमोस्ट डिटेक्ट होता माने डिटेक्ट ऑफिशियली हला केबे मे 5 रे किंतु मोर जो वीकनेस आसवा देह खराब हुआ ब्लड टेस्ट करवा जहाँ भी सब जिन प्रोसेसिंग एप्रिल मसरे होता 2023 एप्रिल मस जो बालेश्वर ब्लड टेस्ट करी जो WBC काउंट 1,70,000 देखी देता जो आपको जनई से बढ़ीगला डॉक्टर ये गोटे साइन देते गोटे माने गोटे नेगेटिव साइन कि किसी गोटे असुविधा अच्छी तेणु आम सीना से जिन नहीं भुवनेश्वर पलैलु मे को ट्रिटमेंट करूँ कि जहाँ भी सब होता है एप्रिल मस ही घटी जदि भी एप्रिल मस घटला जदि भी ट्रिटमेंट ने बहुत हार्ड ट्रिटमेंट यार ब्लड कैंसर तेणु बहुत हार्ड ट्रिटमेंट नेला जो हैदराबाद में देखते कि मुझे 2023 सारा पूरा केमी मोर चलता भर मोर बोनमेरो ट्रांसप्लांट भी होता बोनमेरो ट्रांसप्लांट पर मोर जीबी मो जो पेटर माने भाई सेल जो फाइट करी पेट भर जो जमी सब स्क्राच कर पकड़े माने ग्रेड 3 को पड़े जाता माने जो जीबी थाए जो मोर जमी अल्सर होची कारण हूँ जीबी ये जो जीबीटा हूँ से जीबीटा कारण जी ग्रेड 1 कि ग्रेड 2 रे जब रही भल माने एमती कि जो अल्सर होती हल्का हल्का तेणु से सेलटा फाइट कर भाई सेल मो देह फाइट कर जदि से ग्रेड 3 कि 4 जमी मोर हो जाता मोर माने जदि भी मुझे घरे रही था जब मुझे ना हस्पिटाल मे भी आज मुझे बंची न था जीवा असंभव होता यू जहाँ मुझे थी बोली भल हो जाता ट्रांसप्लांट तो बहुत कष्ट होता जहाँ भी कष्ट मुझे सही ये एप्रिल मस पाखर ही मोर सब जिन स्टार्ट हो गला जदि भी ट्रांसप्लांट पर भल हो घर को आसली पुणी थे 14 दिन 15 दिन एमती चेकअप चालू थाए घर भी भल थी यही ठीक 2024 मस एप्रिल तारीख माने एप्रिल मसरे मोर असुविधा कौन है पुणी थे आपड़ी जानते कि मोर कैंसर पुणी थे रिलैप्स होता रिटर्न कर जाइए बहुत कष्ट लगी से टाइम बहुत दुख लगी सब एप्रिल 16 तारीख आज हूँ एप्रिल 14 तारीख आउ एप्रिल 16 तारीख दिन मोर कैंसर डिटेक्ट होता माने 15 तारीख दिन मुझे बाहरी थी ज्वर आसला मत बहुत आउ सडन जाके हस्पिटाल जाकि 16 तारीख दिन मोर से कैंसर पुणी थे रिटर्न कर जोटा कि मोर सब रिपोर्ट सोल होता बाकी मोर जो टेस्ट होता डेंगू टेस्ट भी होता कि जना पड़ा कि कैंसर रिटर्न करता बहुत कांदी से टाइम कहीं आपड़ जिते गोटे भल ट्रिटमेंट नहीं आसुवे माने गोटे बहुत हार्ड ट्रिटमेंट एक्चुअली देखा जाए बहुत इजी माने नॉर्मल भाया देखा जाए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किंतु बहुत हार्ड ट्रिटमेंट बहुत कष्ट लगे जो कॉम्प्लिकेशन केते सब देखा जाए सतरे बहुत कष्ट लगे से सब जिनस आदि भी कष्ट सहीकि आसती मन बल दृढ़ रखिक आसती भी से पुणी थे घर को भल होगी आसली समस्त आशीर्वाद नहीं कि भलरे थी घरे तथापि मोर कौन हो गला जानी बोधे मे भी लगुच इम्यूनिटी डाउन हो गला भी कौन कहीं ट्रांसप्लांट पर बॉडी पूरा सुखी जाती माने आपण से मत चिन्ह ही पारे कि मु सी बोली निजे आउ पूरा सुखी मत चुटी भी पड़ जाता आईब्रो भी पड़ जाता आईब्रो पड़गले आपके देखा से टाइम तेणु बहुत कष्ट मिलता से टाइम बहुत माने मिल सारापर भी पुणी थे हार्ट ट्रिटमेंट नेली पुणी थे से जो माने जमीक ब्लास्ट आसीगला ब्लास्ट सेल सेमती आसीगला कैंसर सेल देह को पुणी थे केमो ट्रिटमेंट नेली नहीं सारापर
ପୁଣି ଥରେ ମାସ ମାସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲି ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ DLI ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ମୋର। DLI ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ସେଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କ୍ୟୁଅର୍ ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ରହିବି ଆଗକୁ। ଯଦି ବି ସେଇ DLI ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ DLI ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ DLI ନେଇଥିଲି, ମାନେ 2024ରେ। ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 12ରୁ ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମାନେ 8 ମାସରେ ମୋର ପୁଣି ଥରେ 8 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ସେଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପୁଣି ଆସିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବାହାରିଲା। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବାହାରିଲା କି ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ରେନ୍ର ସେ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଛି, ସେଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିଁ କ୍ଲିଅର ହେଲା। କ୍ଲିଅର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର ସିନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ କଷ୍ଟ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ପିଠିରେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପଛରେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଜଣାଉଛି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି, ମାନେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ, କିଛି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷରେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ରେଡ଼ିଏସନ୍। ପୁଣି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ବଡ଼ିରେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ନେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ କିଛି ଦିନ ମେମୋରି ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମେମୋରି ଲଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କି ସେମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେମୋରି ଲଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଯଦି କିଛି ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ ଟାଇମ୍ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ମନେ ରଖିପାରିବେନି। ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ସଡନ୍ଲି ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ। ମେମୋରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ, ମାନେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ ମେମୋରି ଉପରେ। ମେ ବି ଆଗ ବର୍ଷ ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2024ରେ ମୋ ଯେଉଁ 23ରେ ବୋଧେ, ହଁ 23ରେ ମୋର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଫୁଲ୍ ବଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପରେ ମୁହଁରେ ବି କ'ଣ ବ୍ରଣ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେଇଟା ବହୁତ ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ହେବ, ବ୍ରେନ୍ରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମେମୋରି, ମେ ବି ମୋର କ'ଣ ବାହାରିବ ସେଇଟା ତ ଜାଣିନି, ଯାହା ବି ବାହାରିପାରେ। ମେ ବି ଚୁଟି ବି ଝଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ପୁଣି ମୋତେ ପୁଣି ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ପୁଣି ନଣ୍ଡା ହେବି, କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମେମୋରି କିଛି ଲଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମିନ୍ସ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ରିମେମ୍ବର ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ କରିପାରିବିନି। ମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବି ଯଦି, କି ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ, କିଛି କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବି ସଡନ୍ଲି। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଇ ଜିନିଷଟା, କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି କ୍ୟାନ୍ସର ତ ମୋ ଦେହରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାଳେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଥିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ବୋଧେ ବେଶୀ ମାନେ ଆଗୁଆ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ରେଡ଼ିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି କିଛି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ମାନେ ସେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ପ୍ରତି ଏପ୍ରିଲରେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ 2023, 24, 25, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ସହିତ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ 2-3-4 ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଆହୁରି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସଟାକୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ନେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାହେଲେ ବି ମୋତେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ତ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ମୋତେ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରରେ ଡିସପ୍ଲେରେ ସବୁ ଶୋ କରୁଛି, କି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସେଇଥିରେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଠି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ, କିନ୍ତୁ 60,000 ମିନିମମ୍, ତାଠୁ ଉପରେ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର, କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖତରନାକ ରୋଗ। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ କି ନର୍ମାଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖତରନାକ ରୋଗ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ରୋଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସତ କଥା। ମାନେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ତଥାପି ମାନେ ଇଏ କରିବେ, ହଇରାଣ କରିବେ ସେମିତି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ପଛରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ଏବେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଛି। ନହେଲେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେତିକି ପରିସ୍ଥିତି ମଜବୁର କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମୋ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଏଇ ଭିତରେ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ତିଆରି ହେବ, ତା ପାଇଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ 20 ଦିନ ଭିତରେ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଲେ ମେ ବି ମାସେ, 1.5 ମାସ, 2 ମାସ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେ ବି ସେଇଥିରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଦେବି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେ ବେଶୀ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, 60,000 ଉପରକୁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବେଶୀ ସେଇ 50 to 60, ନହେଲେ ସେଇ 60-70,000 ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
जल्दी हो कहीं मत जल्दी नहीं डॉक्टर जावाक कहते ना मत से करार हैदराबाद में जेहतु से असुविधा होती आम रही पारूनी बेसी दिन तो से भाविली ओडिशा करदेकी से पलैबू कहीं इंजेक्शन भी अच्छी मोर स्पाइनाल कॉर्ड तेणु मुझे नहीं पलैजी भावुली तो जेहेतु जल्दी करार अच्छे 20 दिन भितर मत मे भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो भावुची तेणु प्लीज मत हेल्प करूँ ये आशा अच्छी कि आप निश्चय मत हेल्प करेंगे कहीं यही भितर मत रेडिएशन हम मीनस मत यही भितर ही टाँचा माने मोर आवश्यक तेणु निश्चित भाव में मत हेल्प करूँ मो ब्लेसिंग्स रखी था आउ मोर हेल्थ अपडेट मुझे निश्चय देवी जदि मुझे रेडिएशन कौन हम ना आग मैंने परवर्त समय मुझे निश्चय ता विषय जनइबी बस आशीर्वाद करूँ एति कहूँ धन्यवाद जय जगन्नाथ।